5 meters chamber. Test fire natin. 1 meter burner. Ayan, bali lumabas na yung langis. Test fire na natin. Papuyin natin. Saglit lang. Wait natin. Lagyan natin ng papel. Yan guys, hintayin nyo lang. Pag mainit na tong chamber na to, kusa nang lalakas yan. Kusa nang aangat yung apoy niyan dito sa burner. Yan guys, bali ng apoy niya, no? Saan yan? Sa gilid. Blue flame. 5 meters. Yan guys, bali yung mga tayong apoy niya, oh. Kita nyo? Kulay asul yan. Yun lang guys. Pag sa gabi makikita niyan. Maganda.